म्हज्या हातीन आसा एक ताती, पण तुमी जी तांतयां विकती घेता ती फ्रेश आसा काय ना तें तुमकां खबर आसा? ताती दिसतना भायल्यान बरीच दिसता, पण भितरल्यान ती स्पॉयल जावं शकता आनी अशी स्पॉयल जाल्ली ताती जर तुमी खाली जाल्यार तुमकां फूड पॉयझनिंग, साल्मोनेला बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आनी हेर काही हेल्थ रिस्क जावं शकतात. भारतान सगळ्या खाद्य पदार्थांचेर प्रोडक्शन आनी एक्सपायरी डेट आसपाक कंपल्सरी आसा, पण हो रूल तांतयांचेर नाशिल्लो. ही तांतयां केन्ना प्रोडक्शन जाल्ली आनी केन्ना तांची एक्सपायरी आसा हें आमकां कळनासलें. हे सगळें लक्षांत घेवन यूपी गव्हर्मेंटान एक व्हडलो डिसिजन घेतला. तेंच्या राज्यान जितली तांतयां आतां सेल जातली त्या सगळ्या तांतयांचेर प्रोडक्शन म्हणजे ती तांती कोंबडेन केन्ना दिल्ली आनी एक्सपायरी डेट प्रिंट करपाक कंपल्सरी केला. तांतयांचेर ही इन्फॉर्मेशन प्रिंट करपाक यूपी गव्हर्मेंटान सगळ्या प्रोड्युसरांक एक स्पेशल प्रिंटींग मशीन जी फूड ग्रेड कलर ह्या तांतयांच्या शेलाचेर डायरेक्ट प्रिंट करतली घेवपाक लायला. सगळ्या प्रोड्युसरांक कंपल्सरी हें मशीन तेंच्या फार्मार दवरचें पडटलें. तर जितली तांतयां आतां यूपीन सेल जातली ताजेर सगळ्यांचेर प्रोडक्शन आनी एक्सपायरी डेट कंपल्सरी आसतली. तुमकां कितें दिसता अशीच कितें सिस्टम गोंयांनी हाडपाक जाय? तुमी मुद्दाम आमकां कमेंट मारून कळया. तोपर्यंत पळयत रावा इन गोवा 24 तास.